ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ। ଦଳ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ବଳଭଦ୍ର ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଜେଡି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। किंतु विगत किसी दिन है दल संगठन मत विशेष जो विभिन्न सभा समिति कौन पार्टी मैटर रे साइड लाइन करा डिस्कशन को निया जाए कॉन्फिडेंस को निया जाए तेणुक भाविली बोधे बीजेडी रे अणदेखा माने अदरकारी हो जाए तेणुक भाविली बीजेडी रे रही किसी लाभ नहीं से आज मुख्यमंत्री को जॉइन करिया सेमती किछि हेइनी आगामी दिन रे एरिया लोक जहा कबे से अनुसार देखा जीव दल समस्त जिनस देला परे से एवळा निष्पत्ति निश्चित भाव रे दुर्भाग्यजनक एवं दल रे आर प्रभाव किछि रहिबो नै। दलर कर्मी समस्त एकत्रित दल रे अछंती रहिबे।